करीब 1400 इंडस्ट्रीज, जिसमें मेजर इंडस्ट्रीज है, ये बंगाल से महाराष्ट्र में आई। टीएमसी ने कितने उद्योग रजिस्टर हुए इसका एक आंकड़ा दिया और कहने लगे इतने उद्योग गए तो इतने उद्योग रजिस्टर भी हुए। तो उनको चैलेंज करता हूं कि रजिस्टर्ड उद्योगों में से कितने उद्योगों ने प्रोडक्शन चालू किया और जो उद्योग बाहर गए उनका निवेश कितना है और रजिस्टर्ड उद्योगों का निवेश कितना है, ये यहां की सरकार घोषित करे। घोषित नहीं कर सकती। নমস্কার বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন পারফেক্ট পলিটিক্স, সাদা বাংলায় রাজনীতির কথা। বন্ধুরা, যতই ভোটের দিন এগিয়ে আসছে ততই কেন জানি না মনে হচ্ছে যে সত্যি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে না বিজেপি অবিচার করছে। একদিকে তো ইডি আবার সক্রিয় হয়ে উঠেছে। আজকে যেটা জানা যাচ্ছে যে তৃণমূলের বিদায়ী বিধায়ক দেবাশিস কুমারের বাড়িতে, যিনি কিনা আবার রাসবিহারীর প্রার্থী, তার বাড়িতে, তার শ্বশুর বাড়িতে আয়কর হানা দেওয়া হয়েছে। আর সেই সঙ্গে আবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যিনি নমিনেশনের প্রস্তাবক ছিলেন, সেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ মিরাজ শাহের বাড়িতেও আয়কর দফতরের আধিকারিকেরা হানা দিয়েছেন। একে তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দক্ষিণবঙ্গে নেই, তিনি কদিনের জন্য উত্তরবঙ্গ সফরে গেছেন, আজকে হয়তো বিকেলে ফিরবেন। আর সেই সুযোগে এভাবে ইডির ঝাঁপিয়ে পড়া, এটা কিন্তু মোটেও ঠিক হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই তৃণমূল যেটা দাবি করছে যে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা নেওয়ার জন্যই ভোটের আগে এই ইডি সিবিআই আবার সক্রিয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু রাজনীতির বিশ্লেষকরা অন্য কথা বলছেন। তারা বলছেন যে ইডি সিবিআই এইটা একটা সুযোগ পেয়ে গেছে। কি সুযোগ পেয়ে গেছে? তারা জানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে এই মুহূর্তে পুলিশ প্রশাসন কিছুই নেই, ফলে যেখানে ইচ্ছে সেখানে রেড করা যাবে। কেন্দ্রীয় বাহিনী পুরোপুরিভাবে পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে, ফলে এখন ইডির আধিকারিকদের গায়ে হাত তোলার ক্ষমতা তৃণমূলীদের হবে না, তৃণমূলের সমর্থকদের হবে না। ফলে ইডি যথারীতি সেই সুযোগে তার নিজের কাজ করছে। এতে ভুলের কি আছে? কেননা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবার ক্ষমতায় এলে তো ইডি তল্লাশি করতে গিয়ে ভয় পাবে, হয়তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গিয়ে আবার ইডির কাছ থেকে ফাইল ছিনিয়ে নেবেন। ফলে এই যে ইডি সুযোগের সদ্ব্যবহার করছে, এটাও মোটেও ঠিক হচ্ছে না। পাশাপাশি বিজেপির বদমাইশিটা দেখুন যে এক এক দিন এক একজনকে বাংলার বাইরে থেকে নিয়ে এসে মমতার অপমানের বাংলার অপমানের ব্যবস্থা করছে। কীরকম? দুদিন আগে স্মৃতি ইরানি এলেন, তাকে জিজ্ঞেস করা হলো যে বাংলায় তো বিজেপি ক্ষমতায় এলে মাছ মাংস বন্ধ হয়ে যাবে। তো স্মৃতি ইরানি কি বলে গেলেন ইলিশ মাছ নিয়ে আসুন, আমি কাটা বেছে মমতাকে খাইয়ে দেবো, মমতা দিদিকে খাইয়ে দেবো লে হালুয়া। এরপরে লিয়েন্ডার পেজ এলেন, তিনি আবার এই বাংলার কি অধোগতি হয়েছে, কিভাবে এখানকার খেলোয়াড়রা পরিকাঠামোর অভাবে ইন্টারন্যাশনাল কোনো কম্পিটিশনে যেতে পারছেন না, অলিম্পিকে যেতে পারছেন না, সে নিয়ে গতকাল হাটে হাড়ি ভেঙে গেলেন। আর আজকে বিজেপির বদমাইশি দেখুন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাটা ঘায়ে কী করে নুনের ছিটা দিতে হয় সেটা দেবেন্দ্র ফডনভিসকে দিয়ে এনে করিয়ে দিলেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবারের ভোটে শিল্পায়ন, পশ্চিমবঙ্গের যে শিল্প কারখানা, সেসব নিয়ে একটা কথাও বলতে চাইছেন না। সেসব নিয়ে তিনি একটা কথা বলা তো দূরের কথা, শুনতেও চাইছেন না, সে নিয়ে তিনি চর্চাও চাইছেন না। আর সেই জন্যই তিনি এতদিন লাগাতার এসআইআর করে একটা হাওয়া তৈরি করে রেখেছেন, যাতে মানুষের কানে এইসব শিল্পায়ন সিঙ্গুর ফিঙ্গুর না ঢোকে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে এতে একেবারে ব্যর্থ হয়েছেন তা কিন্তু না। খেয়াল করে দেখুন যে মিডিয়া এবারকার ভোটে আর সিঙ্গুরের কথাই তুলছে না। মোদি এর আগে সভা করে গিয়েছিলেন, তখন একটু সিঙ্গুরের প্রশ্ন উঠেছিল, সিঙ্গুরের মানুষের ইন্টারভিউ নেওয়া হচ্ছিল, কিন্তু তারপর থেকেই যথারীতি চুপ। সবাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এসআইআর নিয়ে কী করছেন, এসআইআর সুপ্রিম কোর্টে কী হলো, সেই নিয়ে আলোচনাই চলছে। পশ্চিমবঙ্গের শিল্প কারখানার কী হলো, শিল্পায়নের কী হলো, সেই সব নিয়ে কিন্তু কোনো আলোচনাই হচ্ছে না। আর ঠিক এই জায়গাটাতেই বিজেপির বদমাইশি যে একেবারে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফডনভিসকে এনে কলকাতায় সাংবাদিক বৈঠক করিয়ে দেওয়া হলো। আর সেই সাংবাদিক বৈঠকে ফডনভিস পশ্চিমবঙ্গর একেবারে হাটে হাড়ি ভেঙে দিলেন। পরিষ্কার যেটা জানিয়ে দিলেন যে এই পশ্চিমবঙ্গ থেকেই তার রাজ্যে মানে মহারাষ্ট্রে প্রায় 1400-র কাছাকাছি ইন্ডাস্ট্রি চলে গেছে, এবং সেই ইন্ডাস্ট্রিগুলো কোনো ছোট ইন্ডাস্ট্রি নয়, সেগুলো মাঝারি এবং বড় আকারের ইন্ডাস্ট্রি। সেই সঙ্গে তো দেবেন্দ্র ফডনভিস এদিন তৃণমূলকে চ্যালেঞ্জও ছুড়ে গেলেন, বলে গেলেন যে তৃণমূল তো দাবি করছে যে যত কারখানা চলে গেছে, যত ইন্ডাস্ট্রি চলে গেছে, তার থেকে বেশি সংখ্যক ইন্ডাস্ট্রি নাকি এই বাংলায় এসে রেজিস্ট্রি করে গেছে।
তো সেই রেজিস্ট্রি করা ইন্ডাস্ট্রিগুলো এখন পর্যন্ত কত উৎপাদন করেছে, কত মালটাল বানিয়েছে, সেসবের তালিকা তৃণমূল প্রকাশ করে দেখাক। এই চ্যালেঞ্জটাও ওই দিন দেবেন্দ্র ফডণবীস ছুঁড়ে গেছেন। এখন তৃণমূলের নাম্বার 2 যুবরাজ অভিষেক ব্যানার্জি চ্যালেঞ্জ দিতে খুব ভালোবাসেন। তো সেই অভিষেক ব্যানার্জিকেই দেবেন্দ্র ফডণবীস চ্যালেঞ্জটা ছুড়লেন কিনা কে জানে। এখন চ্যালেঞ্জ যেহেতু অভিষেক ব্যানার্জিও ছুটতে ভালোবাসেন, আশা করি দেবেন্দ্র ফডণবীসের এই যে চ্যালেঞ্জ, সেই চ্যালেঞ্জের তিনি জবাবটা কোনো না কোনো জনসভায় হয়তো দেবেন। দেবেন্দ্র ফডণবীস যদি এখানেই থেমে থাকতো তাও না হয় একটা কথা ছিল, কিন্তু ওই যে বিজেপি বদমেশি করছে, ফলে দেবেন্দ্র ফডণবীস এসে এই কথাটাও জানিয়ে গেলেন যে কিভাবে এই পশ্চিমবঙ্গ ঋণের দায়ে ডুবে গেছে, দেউলিয়া হতে শুরু করেছে। দেবেন্দ্র ফডণবীস পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিলেন যে রাজ্যের যে জিডিপি, সেই জিডিপির 25% ওপরে ঋণ হলেই কোনো রাজ্য ঋণের ফাঁদে পড়ে যায়, দেউলিয়া হওয়ার পথে কিন্তু চলতে শুরু করে। কেননা সেই রাজ্যকে ঋণের টাকা, ঋণের সুদ মেটানোর জন্য ঋণ নিতে হয়। সেই জায়গায় পশ্চিমবঙ্গে 39% ঋণ হয়ে গেছে, যেখানে কিনা গুজরাট এবং মহারাষ্ট্রের মতো রাজ্য 16-17% রয়েছে। অথচ কয়েক দশক আগেই এই পশ্চিমবঙ্গ সারা ভারতে সব থেকে এগিয়ে থাকা 5টি রাজ্যের অন্যতম রাজ্য ছিল, আর ব্রিটিশ আমলের কথা বললে তো পশ্চিমবঙ্গে 1 নম্বরে ছিল। তো দেবেন্দ্র ফডণবীস এদিন একেবারে কলকাতার বুকে এসে এই যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়নের ঢপের গল্প, সেই ঢপের গল্প ফাঁস করে দিয়েছেন, ঢপের বেলুন কিন্তু ফুটো করে দিয়েছেন। এখন অনেকেই বলবেন যে দেবেন্দ্র ফডণবীস কে এমন লোক যে তার কথা শুনতে হবে। তো এর উত্তরে একটাই কথা বলতে হয় যে রাজ্য সারা ভারতে ইন্ডাস্ট্রিতে এগিয়ে রয়েছে, শিল্পায়নে এগিয়ে রয়েছে, তার মুখ্যমন্ত্রী যদি দুটো কথা বলে তো সেই দুটো কথার নিশ্চয়ই দাম আছে। যেদিন পশ্চিমবঙ্গ সেই ধরনের উন্নতি করবে, সেই ধরনের শিল্পায়ন এ রাজ্যেও আসবে, সেদিন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীও গিয়ে না হয় মহারাষ্ট্রে এই ধরনের গলাবাজি করবে, এই ধরনের নানান দাবি করবে। কিন্তু আজকে দেবেন্দ্র ফডণবীসের সেই জায়গা আছে, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীর সেই জায়গা আছে, যেখানে পশ্চিমবঙ্গে এসে তিনি এই শিল্পায়নের জ্ঞানটা দিতে পারেন, আর সেটা বাঙালিকে চুপচাপ শুনতে হবে, কিছু করার তো নেই। এই জন্যই বললাম যে বিজেপির বদমাইশিটা দেখুন, এসআইআর ফেসআইআর ছেড়ে শিল্পায়নের গল্প বলানোর জন্য মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীকে পর্যন্ত এই বাংলার বুকে ডেকে নিয়েছে। এর থেকে বড় বদমাইশি আর কি হতে পারে? আর ওইদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একা একা নাকি লড়ে যাচ্ছেন, তার ভাইপো যে তার সঙ্গেই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়ছে সেটাও তিনি স্বীকার করতে চাইছেন না, সেটারও তিনি মান্যতা দিতে চাইছেন না, সেটারও তিনি গুরুত্ব দিতে চাইছেন না। তিনি নাকি একাই বিজেপির সমস্ত মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে লড়ছেন, নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে লড়ছেন। অর্থাৎ কতই না দুর্দশার মধ্যে আমাদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পড়েছেন। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো এই ভোটের আগে দুর্দশার মুখে পড়েছেন, আমরা বাঙালিরা তো তারও আগে থেকে দুর্দশার মধ্যে পড়ে আছি, দশকের উপর দশক ধরে দুর্দশার মধ্যে পড়ে আছি। আর সেই দুর্দশা এখন কোন জায়গায় পৌঁছেছে সেটা বন্ধুরা দেবেন্দ্র ফডণবীসের মুখেই শুনুন। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं इसकी खुशी जाहिर करूं या दुख, लेकिन बंगाल से निकले हुए सर्वाधिक उद्योग ये महाराष्ट्र में आए। और आप अगर मेरी सोशल मीडिया की टाइमलाइन देखेंगे तो अभी अभी कुछ दिन पूर्व 2 बड़े बड़े उद्योगों के साथ हमने एमओयू किया है, जिनका 50 साल से भी ज़्यादा बंगाल में प्रेजेंस है, और अब वो महाराष्ट्र में निवेश कर रहे हैं। करीब 1400 इंडस्ट्रीज, जिसमें मेजर इंडस्ट्रीज है, ये बंगाल से महाराष्ट्र में आई। तो कहीं ना कहीं इतने बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री का आना, और विशेष रूप से लिस्टेड कंपनीज, कोई छोटी इंडस्ट्री चली जाती है तो अलग बात है, लेकिन लिस्टेड कंपनीज ने, मतलब इसमें तो 2 एस्टीमेट है, एक तो करीब 125 के करीब लिस्टेड कंपनीज है, लेकिन दूसरा एस्टीमेट यह है कि जिनका बंगाल से संबंध था, जो शायद बंगाल में रजिस्टर्ड नहीं थी, ऐसी 400 कंपनियां हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं व्यापार के रूप में बंगाल से नाता तोड़ा है।
आज हम देख रहे हैं हमारे जनसंख्या में करीब 65% लोग 35 साल के नीचे है। अब इन 65% लोगों के लिए अगर रोजगार का सृजन नहीं होगा और आज की अर्थव्यवस्था में क्या रोजगार सरकारें दे सकती है? सरकारें एनेबलिंग एनवायरनमेंट तैयार करती है और रोजगार प्राइवेट सेक्टर देता है। सरकार में भी रोजगार तैयार होता है, लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि उसका एक लिमिटेशन है। तो हमारे बंगाल के पढ़े लिखे युवा, इनको अवसर कहां मिलेगा? इस प्रकार से इंडस्ट्री जाएगी। मैं सुन रहा था टीएमसी ने कितने उद्योग रजिस्टर हुए, इसका एक आंकड़ा दिया और कहने लगे इतने उद्योग गए तो इतने उद्योग रजिस्टर भी हुए। मैं उनको चैलेंज करता हूं कि रजिस्टर्ड उद्योगों में से कितने उद्योगों ने प्रोडक्शन चालू किया और जो उद्योग बाहर गए उनका निवेश कितना है और रजिस्टर्ड उद्योगों का निवेश कितना है, ये यहां की सरकार घोषित करे। घोषित नहीं कर सकती क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद प्रोडक्शन तक जाना ये साइकिल ही कंप्लीट नहीं होता। इसलिए आज बंगाल के युवाओं को एक प्रकार से अगर उनका भविष्य हमें खड़ा करना है तो ये बहुत आवश्यक है कि यहां पर उद्योग आए। और बंगाल की परिस्थिति क्या है आप देखिए, एक समय ऐसा था कि देश के प्रमुख 5 राज्यों में, इन फर्स्ट 5 स्टेट्स, बंगाल आता था। यहां की अर्थव्यवस्था देश की सर्वाधिक विकसनशील इस प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में से बंगाल की अर्थव्यवस्था हुई करती थी। और चूंकि ये व्यापार और उद्योग का राज्य था, इसलिए बंगाल में जो बजट था और जो फिस्कल रेशियोज थे, ये सारे देश में सर्वोत्तम हुआ करते थे। आज की परिस्थिति क्या है? बंगाल पूरा कर्जे में डूबा है। हम लोग ये मानते हैं और रिजर्व बैंक भी मानती है कि जिस समय डेट जीएसडीपी रेशियो 25% से ऊपर जाता है उस समय वो राज्य डेट ट्रैप में जाना शुरू होता है। और आज देश में जीएसडीपी डेट का रेशियो, मतलब जीएसडीपी की तुलना में कितना कर्जा है, इसमें नंबर 1 बंगाल है। 39%। 25% के बाद आप डेट ट्रैप में जाते हो और बंगाल में 39% डेट जीएसडीपी रेशियो है। और अगर तुलना की बात करें तो महाराष्ट्र में 18% है, गुजरात में 17% है और यहां वो 38% है। वी आर ऑलरेडी इन अ डेट ट्रैप। आप बताइए, नॉर्मली किसी भी विकसनशील अर्थव्यवस्था में कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए आपको कर्जा लेना पड़ता है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन बंगाल में डेट सर्विसिंग के लिए डेट ले रहा है। जो ब्याज है, मतलब मुद्दल तो छोड़ दीजिए, जो ब्याज देना पड़ता है उसके लिए भी आज कर्जा लिया जा रहा है। तो इस प्रकार से एक डेट ट्रैप में बंगाल को डालने का काम किया है। और वहीं ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि जहां कमिटेड एक्सपेंडिचर ये करीब करीब, अगर हम पेंशन सहित पकड़े तो 80% के ऊपर चला गया है, ऐसे समय बंगाल
शायद देश का अकेला राज्य ऐसा है जहां आज भी 5वां और 6वां पे कमीशन चल रहा है। हम ये मानते हैं कि किसी भी स्वस्थ बजट के लिए आपका फिस्कल डेफिसिट 3% से अंदर ही होना चाहिए। पश्चिम बंगाल 4%, 4.5%, 5% तक पहुंच गई। रेवेन्यू डेफिसिट में भी 2.5% तक पहुंच गया है। तो इसका मतलब यह है कि सरकार ये केवल अपनी मशीनरी को चला रही है, स्टेट को नहीं चला रही। तो बंगाल एक प्रकार से फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के कारण डेट ट्रैप में जा रहा है। नया उद्योग यहां नहीं है, और विशेष रूप से सरकार का पैसा जो सरकार की तिजोरी में आ सकता है, इसको लूटने का काम चल रहा है। ऐसा नहीं है बंगाल में इतने नेचुरल रिसोर्सेस है या माइनिंग है, ये नेचुरल रिसोर्सेस का पैसा ये सरकार की तिजोरी में क्यों नहीं आता? सर, आपने जो कहा है बंगाल से बहुत सारे बंगाली लोग जा रहा है दूसरी स्टेट में नौकरी करने के लिए और कोई काम करने के लिए, लेकिन बंगाल का जो सरकार है तृणमूल बार बार ये प्रचार कर रहा है बंगाल के बाहर में जो बंगाली जाता है बांग्ला बोलने में उसको बांग्लादेशी बोला जाता है। ये क्यों बोल रहा है टीएमसी? ये परिस्थिति से नज़र घुमाने के लिए ये बोल रहा है? और महाराष्ट्र में बंगाली का स्थिति कैसा है? ये पहली बात तो ये है कि इस सरकार को पहले इस बात पर शर्म करनी चाहिए कि इतने बड़े पैमाने पर बंगाल के लोगों को बाहर क्यों जाना पड़ा। देखिए, कोई टॉप जॉब के लिए चला जाए, वो आईटी के लिए चला जाए, तब भी एक बार मान सकते, लेकिन हर प्रकार के काम के लिए अगर बंगाल के नागरिक को बंगाल से बाहर जाना पड़ता है तो इट इज़ अ फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। अब इस पर से मुद्दा भटकाने के लिए ये भाषा की बात उन्होंने की, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, महाराष्ट्र में मुंबई हो, पुणे हो, नागपुर हो, कहीं पर भी आप आकर देखिए, एक बहुत थ्राइविंग बंगाली कम्युनिटी है। बंगाल का पूरा कल्चर ये उन्होंने वहाँ पर संभाल कर रखा है। महाराष्ट्र में भी काली पूजा का जो कार्यक्रम होता है, आप आकर देखिए, उसी प्रकार के पंडाल वहाँ पर भी बनते हैं और सारे लोग उसमें सम्मिलित होते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि ममता दीदी के पॉलिसीज़ के कारण बड़े पैमाने पर बांग्लादेश से बंगाल में आकर यहाँ कागजात तैयार करके लोग बड़े बड़े शहरों में आकर बसे। उनको हम ढूंढेंगे, उनको बांग्लादेश वापस भेजेंगे।